औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खजूर के एक दाने पर कुरान पाक की दो अजीम सूरह मुबारका पढ़ लो और उसे अपने तकिए के नीचे रख दो। इंशाअल्लाह सुबह जब आपकी आँख खुलेगी तो आपका नसीब बदला हुआ होगा। प्यारे नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत अमल से आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी इन फ़ायदों के बारे में सुना भी ना होगा। आपको ये बात बहुत अजीब महसूस हो रही होगी कि खजूर के एक दाने पर अगर कुरान पाक की दो सूरह मुबारका पढ़ ली जाएं तो इससे कैसे नसीब बदल जाएंगे। लेकिन आप जब इस अमल को करेंगे और साथ में वज़ाइफ मीडिया की एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी में किया और इस वजीफ़ा के बारे में हमें बताया ताकि हम आप नाज़रीन तक उनकी बात पहुंचा सकें। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये वजीफ़ा सुनने के बाद और बहन का सच्चा वाक़या सुनने के बाद आपको इस वजीफ़ा पर पूरा यकीन होगा। और जब आपका ईमान कामल हो जाए, यानी कि एक चीज़ पर आपको यकीन आ जाए, फिर जब आप ख़ुद इस वजीफ़ा को सच्चे दिल के साथ हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह मुबारका या आयात मुबारका में एक अजीब किस्म की तासीर रखी है कि जो इनसे फ़ायदा हासिल करना चाहे वो इनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकता है, और जो इन पर यकीन ना रखे लेकिन पूरा पूरा दिन पढ़ता रहे तो ऐसे शख्स को कोई फ़ायदा नहीं मिलना। प्यारे दोस्तों, आपने खजूर का एक दाना लेना है। मुझे यकीन है कि खजूर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के घर में मैसर होती है। अगर आपके घर में मैसर नहीं है तो आप कहीं से एक खजूर का इंतज़ाम कर लें। उस पर जिस तरीक़ाकार से आगे हम आपको वजीफ़ा बताएंगे, आपने कुरान पाक की दो सूरह मुबारका सूरह इखलास और सूरह फातिहा। सूरह इखलास कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जबकि सूरह फातिहा कुरान पाक के पहले पारे में मौजूद है। इन दो सूरह मुबारका को आपने इस एक खजूर के दाने पर पढ़ लेना है। इसे पढ़कर आपने तकिए के नीचे रख लेना है। इंशाअल्लाह सुबह आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। बहन लिखती हैं कि मैं हालात से बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी। दर दर की ठोकरें खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सिवा मेरा कोई और आसरा ना था, लेकिन कुरान पाक की दो सूरह मुबारका ने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खुशियाँ अता फ़रमाई। यकीन जाने कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ, इतनी मुतमईन हूँ कि आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना इत्मीनान और इतना सुकून कभी नहीं देखा। मेरे वालिदैन वफ़ात पा चुके, उसके बाद मैं अपने भाई के रहमो करम पर आ गई। वो कहावत मशहूर है कि भाभियाँ आखिर भाभियाँ ही होती हैं। शुरू में तो भाई भाभी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, लेकिन उसके बाद भाभी आए रोज़ मुझसे झगड़ा करती। भाई शुरू में उनको मना करते, लेकिन बाद में भाई भी मुझे बोझ समझना शुरू हो गए। ये दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका भाई उसको बोझ समझना शुरू हो जाए। मैं भाई भाभी और दूसरे रिश्तेदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो गई। वो मुझे 3 वक्त की तो रोटी देते हैं, लेकिन उन रोटी में इतने ताने भरे हुए होते हैं कि रोटी खाने से पहले ही मेरा पेट भर जाता है। भाभी ने मुझसे बिल्कुल बात करना छोड़ दी। भाभी के घर वाले भी आते, ख़ता कि जब वो आते मुझे सुना कर जाते। मेरा भाई हमेशा खामोश तमाशाई की तरह खड़ा रहता। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान थी कि यकीन जाने कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो उस वक्त में ख़ुदकुशी कर लेती। मैं दिल ही दिल में चुपके चुपके हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करती कि अल्लाह मेरा नसीब खोल दे। चूँकि मैं दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लिहाजा सबको यकीन था कि मेरा कभी भी रिश्ता नहीं आएगा। अगर कोई रिश्ता आ भी गया तो वो किसी बूढ़े शख्स का होगा। भाभी हता कि भाई भी बस इसी ताक में रहता कि कोई भी बूढ़ा शख्स आ जाए और मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए। मैंने भी अपने तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे कि अल्लाह तो सुनता है और बेहतरीन फ़ैसले करता है। वो लिखती हैं कि हस्ब मामूल रोज़ाना मैं सुबह पूरे घर की सफाई करती। एक दिन मैं सफाई कर रही थी कि अलमारी में मैं किताबें झाड़ कर दोबारा रख रही थी कि मुझे वज़ाइफ की एक किताब नज़र आई। मैंने तो पहले इसे आम किताब समझा, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कभी टाइम निकाल कर इस किताब को थोड़ा पढ़ा जाए।
میں اپنے کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں کتاب لے گئی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں وظائف کے انبار لگے ہوئے تھے۔ چونکہ میری امی ہر وقت سورہ اخلاص کا ورد کرتیں، لہٰذا جو بھی وظیفہ سورہ اخلاص سے جڑا ہوا ہوتا اس وظیفہ کو میں لازمی پڑھتی اور اس وظیفہ کو میں سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح اوراق آگے پیچھے کرتے کرتے ایک وظیفہ پر میری نظر پڑی جو کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پر مشتمل تھا۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان دو صورتوں کی بڑی طاقت اور بڑی فضیلت ہے۔ وظیفہ کچھ اس طریقہ کار سے تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے عشاء کی نماز لازمی ادا کرتے ہوئے جب آپ اپنے بستر پر آ جائیں تو کھجور کا ایک دانہ لے لیں، سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجور کا وہ دانہ رکھیں، اس پر 41 بار سورہ فاتحہ اور 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لیں اور ساتھ میں دل میں عہد کریں کہ آج کے بعد میں پنجگانہ نماز کی پابندی کروں گی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں آج رات ہی اس وظیفہ کو کروں گی اور میں پنجگانہ نماز کی لازمی پابندی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اب ہرگز نماز نہ چھوڑوں گی۔ میں پہلے بھی نماز پڑھتی تھی لیکن نماز میں کوئی خاص تسلسل نہ تھا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر میں نے اپنا نصیب بدلنا ہے تو میں پنجگانہ نماز ادا کروں گی۔ رات کو میں نے اسی طریقہ کار سے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ میں نے کھجور کے دانے پر پڑھا اور اسے اپنے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ جب میں صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے نہار منہ اس کھجور کے دانے کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں بانٹ کر کھا لیا اور ہر ٹکڑے پر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرا نصیب کھول دے، میرے حق میں تو بہتر فیصلے عطا فرما۔ ساتھ ہی اس کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے بڑا سرور ملا۔ میں نے اور ارادہ کیا کہ آج سے میں پنجگانہ نماز پڑھوں گی۔ میں نے اسی دن بڑے ہی شوق کے ساتھ ظہر کی بھی نماز ادا کی۔ اسی طرح میں لگاتار نمازیں ادا کرتی گئی۔ 10 دن ابھی گزرے تھے کہ کالج کے ایک پروفیسر جن کی عمر 33 برس تھی، ان کا میرے لیے رشتہ آیا۔ پہلے تو سب کو یقین ہی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بیٹی اس جگہ پر لگا دیں، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج میں اپنے گھر کی ہو گئی ہوں۔ آج میں اتنے سکون کی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں پنجگانہ نماز کی پابندی کرتی ہوں، ایک نماز بھی میری مس نہیں ہوتی اور میں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں اور ساتھ میں ہر وقت سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں۔ پیارے ناظرین، آپ بھی اسی عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ آپ کے نصیب کھل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔